Hello guys, mayong buntag. Kung buntag ninyo nakita ako ang video, mayong buntag ninyo diya o mayong udto kung udto ninyo nakita akong video nya, mayong hapon ninyo diha guys kung hapon ninyo nakita akong videos o labaw sa tanan. Mayong gabi ninyo diha kung gabi ninyo nakita akong video. Karon guys, na lang ko'y gamayng idea bang ako i-share para lang ni sa katong mga baguhan lang, bago lang nagsugod as digital creator or content creator ba. Nakoy gamay ng idea nga unsaon pagsugod buhat og mga reels to get started sa reels. Ano ni guys, na itulo ka paagi. Primero guys, ang consistency sa pag-upload ng mga content o videos. Dayon, authenticity guys sa imuhang videos o purpose. Wala purpose ang kuan guys, kung unsay purpose nimo nganong nagama kag videos o unsay makuha nga mga pagtulon-an sa imong mga viewers nga ilang nakuha sa imong videos. Primero guys, atong i-discuss kung unsa ni ang consistency. Consistency guys is consistent ka sa paggama og videos, sa pag-upload as reels. Dapat consistent ka na nakay time ba, nakay oras sa imong pag-upload, unsang orasa, o dapat consistent kada adlaw ka ga-upload og mga reels o videos. Ikaduha guys is ang authenticity. Authenticity guys is ang originality sa imong videos. Dapat ikaw gyud ang gabuhat sa imong video para matawag gyud siya og authentic, original ba, gikan gid nimo ba ang video nga imong gibuhat, gi-upload nimo as reels or ang sa long form videos. Lastly guys is ang purpose, unsay unod sa imong content, unsay sulod sa imong content, unsay purpose nimo nganong kabuhat ka ana nga content, o unsay makuha sa imong viewers o sa mga audience, unsay makuha nila nga pagtulon-an ba nga maka react sila sa imong videos, nga ma-share nila ang mga videos, ma-share nila sa ilahang wall ba, para daghan ang makakita sa imong videos. Dapat nakay purpose diha, kay unsa imong purpose nga gabuhat ka o ginana nga mga klase nga content. Daghan man tang klase nga content guys, na ay pagpakatawa, charity, tutorial, depende na nimo kung unsa imong pagabuhaton nga kategorya sa imong content. Dapat sundon lang nimo guys ang unsa to akong tulo ka kategorya nga akong giingon, ang consistency, authenticity, ug ang purpose, reason. Sa rason nimo nganong gabuhat ka sa video nga imong gihimong reels, unsay makuha gid sa mga viewers nimo. O mura na guys, salamat.